Hi guys, for this video, nagula dito o Granny and Grandpa Chapter 2. So, nagula na po dito guys. So, let's go. Let's play this anymore. Tingnan na may music. Okay, go. Let's play this game. Okay. Day 1. Okay, oh my gosh. Okay, di ko mahadok ni Granny because she not scared. Di ko ma-scared niya kay era kay siya. Okay. Okay, let's go. Kita raja pa na siya, guys. Okay. Tao Japan na na pagka ano. Nanay gamay na tao video. Okay. Na si Grandpa. Oh my gosh. Oh my gosh. Ala na dunggan guro nila akong giistorya. Ay. Bye, Grandpa. Grandpa na patik itong ay. Wait. Ay, bunalan ko. Okay, wa ko na dok mo Grandpa. Okay, wait. Well. Okay, day 2. Okay. Bago pa gani dito na dayon. Naunsa. Okay, bala na. Let's game now. Okay, wait. Let's go. It's time to take over. I'm making a nightly roller. Okay, my gosh. Assume my four is right now. Okay, kata-kataran ako ta guys. Wow! Ang bus, so we that's older. We can make it in any better. And his Grandpa is a kalbo. Si Grandpa kay kalbo, kay panot man daw si Grandpa. Nya, wa siya nagustuhan ni Granny. Kay panot siya! Wala, nagustuhan kong Granny. Okay, panot man daw si Grandpa. O nya, si Granny kay kuan pahak. Day 3. Okay, nanawa na ibog si kuan si Grandpa sa kay Granny kay pahak ang buhok ni Granny. So, maot na nagbulag sila. Di joke. Okay. Dari game na ta. Let's go. Di na ta magragara nila kay sige na tayo kumatay. Dito rin na biya ta. Let's go. Okay, wait. Okay, daw diri si Granny. Si Granny, nakadire. Okay, wait. Nakadire Granny. Nadiri si Granny. Oh my gosh, D4 na ta ba? Sige na, ito kumatay. D4. Okay, wait. Unsa man atong buhaton diri oy? Wait lang. Sige na ito kamatay. Okay. Taro na nato na ka. Sige na, dugo na tao. Okay. Okay, na, dugo pa. Ay, meaning na to. Magdiri asa na. Joke. Dito guys, dito asa na joke ra guys. Ay. Okay. Oh my gosh. We is she almost so wait. We drop. Oh my gosh. Wait, drop. Space. Privacy. What? Oh my gosh. La day 5, the last day. Oh my gosh. Wala na, sige mong gutag kamatay good guys. Awa. The last day na. Di pa ako kabila madulad Granny niya wa. Dugo na ta. Bigatla, magugi sila ba? Awa. Ginapatay-patay ng luko nila guys. It's so magnetic. Okay. Oh my gosh. Bro. Grandpa! Naawa. The last day na biyan ako ron, awa. Oh my gosh. Unsaan ka ko nila? Okay. Happy Chinese New Year dito nyo guys. Wow. Oh my gosh. Wala. Tutokon ko nila direct. No, please. Please, ayoko tutokan. Hey! Wala. Game over. Wala, di mo ko kabila mo. Budula o Granny ba? Okay, usab ta. Let's pabalik-balik sa game.
Oh my gosh. Kano na may kunay. Na music. Day 1. Okay. Usab ta guys. Kaya sila tagkamatay. Butang nga. Sige tang matay. Ay. Tinanjo kabalo. Aning dulaan ito. Mausad ta. Okay. Gusto din siya ay. Okay. Bako na hadok nila silang mga now. Pero nakatoan na naka ang buhok ni Kuan ni Granny kay Pahak. Nya si Grandpa kay Kalbo. Panot mo si Kalbo. Si Grandpa. Si ano si Grandpa. Yung ba ano ko ba? Wait. Wait. Asa sila? Ata mo? Ay, ala. Bigat la. Kabigat la. Oray. Wait. 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 May daddy si Grandpa. Grandpa. Gara Grandpa. Upa ora biya ka. Upa nang kaagi ni mo. Give me some space. Give me some privacy. Please. Give it this. Sabon eh. I got it. Yes. Lah, ala kuha ko na drop ako. Okay, guys. Wait. Okay. Oh my gosh. Okay, wait. Wait, labi ko. Lah. Okay. Labi ko sakpan. Okay, wait. Drop na to. Okay, let's go. Ala, nasakpan ko. Oh my god, wait. Panto. Pakong Granny, awa. Katangaan ako, uy. Kabilang dulan, Granny. Oh my gosh, day 2. Na, patay na. Sige na, natagkamatay ani ba? Basta man dito mga ito ani, ay. Tadi kan tak kabala. It's a very static si Granny, ay. Oh my gosh. Granny, please skincare, Granny, ay. Para maibog si ano si mga ba, si Grandpa. Nya, pahak man pagkag-ulaw mo na. Oh my gosh. Okay, wait. Granny, where are you? You're so, you're so ugly, Granny. Granny, you're so ugly. Wait, ala, si Granny. Uy, sila ka diyang duwa, ala. Sila diyang duwa, nakadayon dyan sila. Kaya nagsabay sila ka sa tuwa. Oh my gosh, kinilig si Granny, oy. Okay, wait. Kinilig si Granny. Okay, day 3. Oh my gosh. I'm day 3 now. Oh my god. Bakit man na day 3 ako? Okay, wait. Asa man tayo mapupunta, be? Okay, i-try na to dito si ano, be? Si Grandpa. Para makabalos ko niya. Okay, wait. Ano sa padwi? Asa man pang ano dito? Wait lang. Oh my gosh. Wait. Tagot na, sungka. Okay, murag nakitaan ko, murag nadunggat to nilang bell. Okay, wait. Kitong soong now. Okay, wait lang guys. Wait for us to ambot lang ang dulaan niya. Okay, wait. Okay, wala si Granny. Okay, wala pa si Granny. Okay, where's Granny? Where's the Granny? Wait. Wait. Okay. Come on. Okay, wait. Okay, mag-isakpan ta. Wait. Di ka maging place, magpa-place si mga Granny. Wait. Nagagdulat si mga Granny. Wait. You play YouTube down. Okay, wait lang. Okay, tarabi. Okay, where's Granny? Where's the Granny? Granny! Oh my gosh. No, silang duha ni Grandpa. Na, magkadayon dyan silang duha, bar. Wait. Hala! Please. Oh my gosh.
Tamag, dili ako napita tong video kay creepy is granny. Oh my gosh, so please enjoy this video. So more to guys. Mag dili ako napita tong video guys. Break balik ko to. So please mag dili ako napita tong video guys. So please enjoy this video kay na hadlok to kaning garnihan ni. Kay siguro ni magud kay paha kaayo. So please enjoy this video guys. So maura to siguro ni. Granay. Ah! So more to guys. Bye bye.